Good morning sa tanan. Shout out everyone. Welcome sa Swerte no sab July 27, 2024 sa late morning edition salamat kayo sa inyong pagtangkili kanunay. Sa tanan nga wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel, palihog subscribe. Ug sa tanan nga wala pa pod ka follow sa ako ang Facebook page, palihog follow og share, like og hit the notification bell. Okay. Congrats sa tanan no sa daog nato karon ika-unom nga daog sa semana ang 760 no 760 og monay ato ang daog karon na gisugat ta og daog karong adlaw 760. Ang ato ay 706. Busa congratulations no. Congratulations ang padayon lang sa palaban sa atong number. Makahatag lagi ta og daog kanunay. Mao lang na og daghang kaayong salamat sa inyong pagtangkilik padayon no hinaot nga makadaog pagyud ta karon no sige diri lang kutob bye bye.